जीबू या टिके ना या टिके ना बुढ़ी आमर लाडू खाऊची नहीं कि आउ देकी जीव बाजार या टिके ना या टिके ना टाटा टिके कर देरा हाय टिके कर दे एमती एमती देख हाय कर देना टिके हां एठी आमर झुंटी बनैबा बोली एगारे तैयारी हेची याडे सब करि सारले एगारे झुंटी हबो एठी भी झुंटी करा हबो सेति पई भाउज करछन आ बुढ़ी तार लाडू खाउची या टिके ना बुढ़ी एई दे हां की कहू ताले को टिके बुढ़ी जाना टिके तोर गाड़ी देखैबू जा गाड़ी देखैबू जा गाड़ी सेठी जा बुढ़ी ना देखिबो तार गाड़ी एपटे देखि पाथु बुढ़ी रो गाड़ी आ एटा होची ता पई किना हेची एठी रखा हेची आ बुढ़ी रो गाड़ी जे बारिपदा आ बारिपदा रे जेतिबा धनपुर को धनपुर जाना आनर पई जाउछे रास्ता रहछे आमे जाउछे धनपुर को आ अपन मान को देखेबू सेठी परिबा गछ अछि आमे तो आनबा जाउछी आ अपन माने बड़ बड़ स्टेशन रे बसु आमे फाइनली पहुंची गले बारिपदा को बारिपदा रे एटीएम रे पैसा उठैले देकी पैसा उठै सारी के एबे जीवा स्वेटर गोटे नवा स्वेटर किनि सारला परे धनपुर को जीवा धनपुर रे सेठी चारा नै की पड़िया माने एठी किनिबा जैकेट आ एपटे देखि पाथु एटा जैकेट दुकान हेची लेडीज रा देखा दिया होची जैकेट एपटे देखि पाथु टांगा हेची बाहर दिया देखना के केमती कलर नबू हैं हाय सेठी काढ़ी दौरान एठी जैकेट के देखा ये कलरटा पसंद हो बड़ हम ना कि छोट साइज गोटे देखे तो गोटे सब गंजी फंजी सब अच्छे ये टोपी भी आउटे बेनियन सब अच्छी आम यू नवा जैकेट आवे बाछा बाछी चली एपटे देखी पारे बर्तमान किनी सारे बर्तमान जीवा मेला बारिपदा आड़ को मामी तार बड़े खुशी देखी पारे इे हसुची लुचि लुचि हसुची इे हसुची इे सारे एबे जीवा आमर धनपुर को धनपुर रे सेपटे चारा नहीं कि देखा तापे कुआडे जीवा नर्सरी पहुँची गले आठी बसवा पहुँची गले पटे देखी पारे नर्सरी देखा जाऊ एपटे धान फान लगे से भितर आम पशु बर्तमान बोर्ड मारा ये बर्तमान देखी पारे कृषि विज्ञान केन्द्र लिखाई आठ आम बर्तमान पशा से भितर पछुआड़े चारा कराई पशिकी आम देखा कौन कौन चारा होमें तो चारा नवा फूल कोबी बंधा कोबी आगा देखा के कि अच्छी कि ना देखा चलतु पशिवा
किस रजनीगंधा ना कि रजनीगंधा फूल गोटे चाष कराई तो बढ़िया यहाँ हूँ रजनीगंधा आउ ये भितर अच्छी चारा गछ आ देखा ये बिलाती आड़े फूल बंधा आ देखिपे पूरा जुस मैंने मौसाहार भी ने मैंने आसी आउ देखा कौन कौन अच्छी एटा एटा हमर से दियो 100 दियो ये भी सही एका तो फोटो दिए देखिए ये भी बिलाती है ना एमती है कि नहीं जाऊँ सब छुटिया छुटिया अच्छे एपटे सब बिलाती फाइनाली चारा नहीं सारे एपटे देखी पारे बिलाती आगे बंधाकोबी आबे जीवा घर को किला आउटे बैगण फैगण किसी ना इे देखते पूरा फांका हो जाइए कि मिलानी खाली बिलाती ने बंधाकोबी आबे जीवा आउे जीवा लुलुंग एना जीवा लुलुंग आम डिसीजन कले लुलुंग जीवा लुलुंग आड़े बुले बुलाकी आसवा आना तो किसी काम ना घरे आम लुलुंग एना बाहर लुलुंग को जीवा बर्तमान बाहर यहाँ हूँ लुलुंग रोड आम जाऊे लुलुंग रास्ता पूरा लाइट आसिले लुलुंग गेट आउटे देखा पहुँचा पहुँची गले फाइनाली पहुँची आसिले इे लुलुंग गेट को
এখন ହେଇନି ନାଇଁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ପାର୍କ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାର୍କ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ବି ପୁରା ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଅଛି ମାରିଛନ୍ତି ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଆମେ ଏଇଟାରେ ଯିବା ନଦୀରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ତାପରେ ପାଣି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରିଜ କେମିତି କରାହେଇଛି ଆଉ ପାଣି ପୁରା ସଫା ଅଛି ଏପଟେ ବି ପୁରା ସଫା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ନା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଦୁଇଟା ମାନେ ସହିତ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଘୁରିଯିବା ଆଜି ଆଉ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବି ଆଜି କିଛି ନାହିଁ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମେ ଏଇଠୁ ଫେରିଯିବା ଆଉ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା ଯାଇକି ଲୁଲୁଙ୍ଗପୁରା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଇଠି କେମିତି ଫିଷ୍ଟ କରାଯାଏ କେମିତି ଜାଗା ଅଛି ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇଠି ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଉଠେଇଦେବା ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେରିଯିବା ଘର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ସାରିଲେ ଏଇନା ଏବେ ଏଇ ଚାରାଗା ନଗେଇବା ସଞ୍ଜ ବି ହେଇଗଲା ଚାରାଗା ନଗେଇବା ଏବେ ଆଉ ଏଇନା ଚାରା ନଗେଇବା ସେଇଠି ବାଡ଼ିରେ ନଗେଇବା ଚାଲ ଆଣ ସେଇ ଚାରାଗା ଯିବା ଚାରା ନଗେଇତେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲାତି ଆଉ କୋବି ନଗା ହବ ଏଇଠି ଆଣା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଇଛି ଏପଟେ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ନଗା ହବ ଏଇନା ଏଇଟା ପୁରା ଖୁସା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ନଗେଇବା ଇଆଡ଼େ ପୁରା ନଗା ହେଇଛି ଆମର ବାଇଗଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଏବେ ନଗା ହବ ଏଇକା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଆ ସରିଗଲାଣି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତି ହେଇଗଲା ହେଲେ ବି ରୁଆ ହେଇଥିଲା ହେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବିଲାତି ନଗା ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ କୋବିକା ନଗା ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇକା ସବୁ ବିଲାତିକା ଆଉ କେତେ ବଞ୍ଚିବ ସବୁ ଦେଖିବା ଆଉ 8-10 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା କେତେକା ବଞ୍ଚୁଛି ଆଉ କେତେ ମରିଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ନଗା ହେଇ ସାରିଲାଣି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଇ ସାରିଲେ ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିବା କି କରୁଛି ଓଇ କି କରୁଛୁ ଇଆଡ଼େ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଆମ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ଲେଖୁଛି କି ଦେଖୁଛୁ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ଲେଖୁଛି ତାର ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ତରକାରୀ ବସିଥିଲା ତରକାରୀ ଆଉ ତାର ଚାର୍ଜ ସରୁଛି ମୋବାଇଲରେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖି କରୁଛି ହେଲେ ବି କରିପାରୁନି ତାର କିସକା ଦେଖୁଛି କରି ବି ପାରବୁନି ମାତ ଦେଖ ହଁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଭାଉଜ ତାର ଝାଡୁ ମାରୁଛି ତରକାରୀ ହେଇଗଲା କି ତରକାରୀ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଜି ହେଇଛି ଡାଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଏପଟେ କି ଭାଜା ହେଇଛି ଗା ବଡ଼ ଛତୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭାଜା ହେଇଛି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ